People ask, well, who's got the best chance of beating Djokovic? The man in the mirror. So hard to beat if he doesn't beat himself. He is not just the heir to greatness. He is greatness. Ja sam laka meta da budem zlikovac, jer tako me predstavljaju, mislim, to je, jel, sad za mene neka normalna pojava. Ali ja neću da trpim nepravdu, prosto, ja nekako da kažem, neke stvari mogu da trpim, a neke ne mogu, mislim, kada stvarno ne zaslužuju da im to prođe tek tako. Zato sam i odreagovao, iako i u pravu si, ne reagujem uvek, a mogu sam da reagujem 1000 puta za razne stvari. Teniska Biblija kaže, Novak Đoković je najbolji teniser svih vremena. To tvrde sve brojke i svi relevantni parametri. Nekome može da se sviđa gracioznost i elegancija Rodgera Federera, nekome borbenost Rafaela Nadala, ali sve to udara u neprobojni zid zvani blistavi Novaka Đokovića. Ovakva glava nije viđena ne samo u istoriji tenisa, već i u istoriji sporta uopšte. Strani mediji nisu uvek bili blagonakloni prema Novaku, koji je pokvario žurku Nadalu i Federeru, koji se na terenu i van njega ponašaju besprekorno. U izvesnom smislu oni su idealni sportisti, jer iz perspektive gledalaca oni rade ono što se od njih očekuje. Igraju tenis i ne pričaju mnogo o stvarima van terena. Za razliku od njih, Đoković nije takav. Bilo da je u pitanju vakcina ili njegov politički stav prema Kosovu ili odnos prema ostalim teniserima. Njegova strast je goruća, a njegova mentalna snaga izaziva strahopoštovanje. Novak Đoković je cenjen zbog svoje uspešnosti na terenu, ali je jednostavno previše zanimljiv da bi bio cenjen samo zbog toga. A 30 godina od kad je počeo ozbiljno da se bavi tenisom, od kad smo u svakoj sitnici njegovog života i rada vodili računa o tome šta jede, šta pije, kad spava, šta je dobio iz matematike, šta radi sutra, šta za mesec dana, šta za godinu dana. Apsolutno se vodilo računa o svemu. I ništa nije slučajnost. Jednostavno im smeta, jer je narušio neke njihove planove, ko će da bude najbolji na svetu i prvi, drugi, Federer, Nadal, već između njih dvojice, kao sve jedno, ali samo da nije Novak. I prosto ne mogu da shvate da je on takav kakav jeste. Oni se misle, on se folira, on je takav. On jednostavno kaže šta misli, da li on pokušava, pa svi mi volimo da nas neko voli. Zar bi ja volila da me neko mrzi? Pa naravno da ne. Ali zašto stalno potencirati to i zašto mu stalno zabili nož u leđa? I understand that not being vaccinated today, I'm unable to travel to most of the tournaments. That is the price that I'm willing to pay. Because the principles of decision making on my body are more important than any title or anything else. I on je imao problem zbog tog BBC-evog intervjua, imao je problem u Australiji na sudu jer su oni izvukli samo što su oni hteli. Da. Ali to je tako. C'est la vie. Ali na kraju uzeo, pokazao im ko je kralj. Znaš šta je rekao Kobe Bryant, ima sjajan citat za to. Odlično je kada te neko mrzi jer se ne mrze dobri, mrze se najbolji. Ja ne mrzim nikoga u životu i tu takvu emociju ne gajim, niti tako vaspitavam svoju decu, a nikad ništa u životu ne bi promenio. 100 puta bi pre izabrao da budem svoj nego da idem niz dlaku sistemu. A to je ono što se danas najviše voli i prihvata. Na zapadu postoje mediji koji kritikuju sve, oni kritikuju i njihove junake. Tako da jednostavno kod njih je kritika način pisanja. I oni ne kritikuju Novaka zato što je Srbin, nego jednostavno što oni smatraju da to možda nešto njima ne odgovara. Kao što kritikuju Endija Marija, kao što kritikuju Bekama, kao što kritikuju njihove političare. Znači jednostavno to je takav stav i takav odnos prema novinarstvu. Znači nije uvek to posljedica neke teorije zavere. Kontrola globalnih medija je u većoj ili manjoj ruci u rukama anglosaksonaca.
nema veze što i ovo, što živimo u periodu te neke nove medije, da nisu CNN i BBC dominantni faktori prenošenja vesti. Ali definitivno da Srbija kao zemlja u proteklih 30 godina nije bila omiljena nacija anglosaksonskih medija i onda zbog toga sve što se prenosi iz Engleske ili iz Amerike i hrane se te dve nacije, normalno da ljudi imaju izvrnuto mišljenje o tome. Vi da pogledate kakav je Novak heroj svuda u svetu, minus možda te dve zemlje, što ja kažem, i to je malo previše naduvano da ga ljudi mrze. Ja mislim da Novaka niko ne mrzi, samo jednostavno u nekim navratima više navijaju za Federera ili za Nadala. Situacija evo sad malo pre što se desilo u Monte Carlu, ljudi su navijali jednim delom za Musetija samo zato što je bilo puno Italijana. Znači i tu moramo da budemo pažljivi. Ja mislim da Novaka niko ne mrzi, samo jednostavno zato što dolazimo iz zemlje koja nije bila omiljena ili naklonjena anglosaksonskim medijima, da su ljudi bili hranjeni nekim dezinformacijama koje su totalno glupe. Novak da ode u Kinu ili u Rusiju ili na istok, on je po meni mnogo veći od Federera i od Nadala. Ali zato što se tenis u većini slučajeva igra, ponovo ću ponoviti tu reč, u zemljama gde medije kontrolišu anglosaksonci, zbog toga nekada ljudi više navijaju za drugog favorita nego za njega. Ja recimo čak se neki put pitam što je njemu toliko bitno to? Pa šta je ako su protiv njega? Pa šta? Pa nije to sad, nije on došao tu na takmičenju popularnosti, nego da osvoji titulu. Što McEnroe ili Connorsu to nikad nije smetalo. Pa i McEnroe i Connors. I to je recimo jedan od spinova naš da kao sad Novaka ne vole. Pa ne, publika je protiv McEnroe i Connorsa bilo još više. Listom su bili protiv njih dvojice, jer su oni, doduše oni su bili više incidentni igrači, pa zbog toga. Ali jednostavno, mislim, neki put mi se čini da Nole previše želi naklonost publike. Mislim, baš ga briga u krajnjoj liniji. Kao što je i pokazao, recimo, one godine kad je igrao sa Federerom, kad je ceo stadion navio za Rodgera, on je viču Rodger, ja čujem Nole. Djokovic had 30 love and got really tight. Federer was there with this forehand, low part of the net, whip. Thank you very much, I'll serve for my 9th championship. And look at the crowd. Za razliku od svojih rivala, Novaka nikada nećete da čujete da ne odgovara na pitanja ili da se buni zbog njihove formulacije. Zato novinari obožavaju da razgovaraju sa njim. Uvek dobiju šta žele. He's very talented in the way he communicates with the press. I've always admired his the way he speaks in press conferences. He gives good answers. He can be very profound, and he also can elaborate good analysis. He most of the times answers the questions, and when he does not answer the question he's asked, he kind of know how to do it in a smooth way. For sure, last 2 years weren't easy for Djokovic because media, especially at the beginning, were maybe tough with him. I can understand that. So for sure, the perception with media 2 years ago was different. Now I think that it came back like how it was before COVID and the whole stuff about vaccination. From the crowd, I think that they were very splitted, but I think that on every big team, people is always splitted. And Djokovic is bringing a lot of attention to our sports. So for sure, I was not surprised from that. So I don't know if the damage was high, but he's playing. At least this week is still number one. He will be number 2 from the next one. So I think there was a damage, but not so much. I think he's a very nice guy. He's really kind. I always say that there are not so many players that salute us when they enter in a conference room, or they stare directly to you when you ask a question. Novak does, and this is related to the third question. I think he has a very good relationship with press in general.
because of this. They always treat the reporters very well. It might seem silly, but this is a gesture that say that he's polite and he respects the work that we do. I won't disapprove anything about his behavior, because it's not up to me to, to express what he does, and he's not doing in the proper way. I think we all commit mistakes in life. That's it. He's a great champion. He's been there last time in 2013, playing exhibition, and there was a big delirium of fans. All the press was watching him. Everywhere he will find haters and lovers, and I think Chile is not an exception, but for sure there are more lovers of Djokovic than. Relationship to Italy, I mean, he's speaking Italian, he has supported of AC Milan, and I think that a lot of people like him here for this reason, because he's very close to Italian people, and that's something you like for sure. Then, of course, there is people that dislike him, but it's something that indeed is always happening with every athlete, I think. But overall, I think the perception is good, and you can see also, like in a week like this one of the Master 1000 here in Rome, because every time he's passing, the crowd is chanting for him, and on the court they are always supporting him. So I think overall Italy likes Novak. In my country, in Spain, Novak is not so well treated by press. I think you all know that. And why? Well, I think because of many different factors, but the most important one is because he's Nadal's main rival. And this plays a special role in the way they treat Novak. In my media outlets, I always do a very hard job trying to tell all the truth about him, because, for example, last year when he was kicked out from Australia, Spanish media was saying trash about him, and I always was trying to tell what's really happening out there. But this is how it is in Spain. The Spanish media is like that. What can we do? Prema istraživanjima, Novak Đoković je teniser koji je dobio najveći broj negativnih komentara na društvenim mrežama. Kako vidim, mislim, ne samo u sportu, nego u bilo kojoj sferi života, uspešnim ljudima zameraju sve i svašta. Da li radi ovo, da li radi ono, mislim, koga šta briga kad on je najbolji svih vremena u tenisu, u sportu u čime se bavi zaista, tako da njemu to pomaže, njemu to prija, ne znam zašto bi to druge trebalo da i interesuje, ne moraju, nikoga on nije prisilio ni za vakcine, nije tražio ni od koga ni da ide, ni na piramide, ni ovo, njemu to prija, zaista pokazuje rezultate, tako da ne vidim zašto bi to druge kopkalo i interesovalo. Eto, to je moje mišljenje. On je javna ličnost, sportista koji je poznat svuda u svetu gde god da se pojavi. Naravno da će biti različita mišljenja, različite priče. Siguran sam da ima mnogo ljudi koji podržavaju sve to što je on radio i u šta on veruje, a da će biti loših komentara, to je sastavni deo. Da će biti pozitivnih i to je sastavni deo. Ono što ja mislim da je najvažnije da on napreduje u svakom pogledu, i kao igrač i kao čovek, da se razvija i da jednostavno šalje tu neku poruku, jer on je idol mnogima. Mnogo dece je počelo da se bavi tenisom zbog njega i gledaju ga i upijaju sve što on radi, tako da je na njemu je velika odgovornost kako će se ponašati, šta će raditi, a rezultate koje ostvaruje dovoljno govore i oni će ostati za sva vremena, i on je neko ko je predstavljao našu zemlju na najbolji mogući način i bio je
naš najveći ambasador. Ali opet kažem, jako puno sportista pre toga je bilo koji su to isto radili, jedino je on otišao na mnogo viši nivo, jer je daleko poznatiji od bilo kog našeg sportista. Orijentisani prema zapadu, ne sviđa im se što je Srbin prvi na svetu, što je toliki dugi niz godina na tronu. Sigurno da imaju možda više, da više navijaju za možda, ne znam, ili Federera ili Nadala ili sad, ne znam, nekog novog, tako da jednostavno tako je i to moramo da prihvatimo. Ja verujem da je on prihvatio i bori se protiv toga, tako da verujem da u pojedinim trenucima mu nije lako, ali mislim da je iznad toga i da on to vidi kao, to jest da ne vidi uopšte, da je to stavio sa strane. Oni su isto shvatili da je on velika pretnja Federeru i Nadalu, koji su bili takozvani neki favoriti sa zapada i šta ja znam, mnogima je možda smetalo što je on došao kao konkurencija njima, jer su sanjali da će Federer i Nadal non stop da se nešto između njih bude to rivalstvo, i onda se pojavio Nole. Na početku možda im je bilo malo krivo, ali mislim da su ga sad prihvatili svi, ima poštovanje, sad pogotovo što ima i svoj stav, i mislim da ga i zbog toga mnogi više isto sada cijene. Možda i oni čak koji nisu pre, sad imaju drugo mišljenje o njemu. Ne volim to da govorim, ali jeste. Uvijek će da nađu neku, kako kaže, sensational headline, neki da bude da privuče pažnju. Znači, bit će nešto što je neko rekao ili on što je nešto rekao usput, oni će da stave to kao glavne vesti, a onda kad se pročita u stvari tekst, vidi se da nije to uopšte, da. I would say that for a very long time Novak was just number 3 in people's minds here. I see it very particularly with my colleagues. Most of my colleagues are British, and not all are huge tennis fans, and not all my watch interviews or, be deep into tennis. So they would probably read the main media, and I could definitely say that for sure loads of them are still sometimes considering Novak as maybe number 3, because that's how he was perceived as for a very long time. But that is something I'm definitely working on. With every single person that I meet, I'm like, he's number 1, just so you know. I wonder if sometimes there is still not a little bit maybe of preconceived ideas on Novak just because of where he comes from. I do believe this still persists, even though in my opinion it is unacceptable in 2023. Normalno. Uvijek postoje mediji koji će da kritikuju, uvijek postoje mediji koji će i da ga hvale, i to je sve jednostavno normalno, i svaka kritika koja postoji, čak i ona koja nema veze s vezom, je nekako tu zbog nečega. I ne podnosi on teško, on vrlo dobro zna ko je i šta je i čime se bavi, tako da ne uzima on to za zlo. Time. Pa ima tu svega i Nata i Prkosa, pogotovo kad mu zvižde, koji on put po meni, on to krivo protumači to zviždanje, jer kad igra s nekim od kojeg je bolji 20.000, pa naravno da ljudi žele ovoga drugoga, da bar meč bude malo zanimljiv ili duže, jer su već platili kartu 300 eura, pa onda on to misle da zvižde, da su protiv njega, ali nisu, ali zvižde mu za dosta stvari šta drugima ne zvižde, ali meni je u stvari to puno draže, jer onda on nađe nekoga u publici di poludi, s kim se svađa i onda puno bolje igra. Tako da ja ne volim kad ljudi puno navijaju za njega, jer onda je nekako mirniji, bolje kad su protiv njega, onda je on jači, bolji, motiviraniji, koncentriraniji i igra puno bolje tenis. Ja mislim da je on tu malo pomrsio konce, da su svi očekivali i želeli da ta
da to rivalstvo Federer-Nadal traje koliko god može da traje, bukvalno do kraja njihovih karijera, i onda se tu umešao jedan mladi Srbin koji je pao, da kažemo onako ni od kuda i pomešao im je malo konce i nije baš bilo kako su ti mediji strani i ljudi u inostranstvu, u Evropi, u zapadnoj Evropi, kako su to zamišljali. Tako da, sigurno da je on na neki način trn u oku. Imali smo prilike da se uverimo u to u prethodnim godinama, kroz šta je sve prošao. Ne bih sada ponavljam i ne bih da se vraćam na to. Svi znamo koliko je to teška bila situacija za njega i za sve nas koji smo, i njegovi navijači i njegovi sunarodnici. Tako da i tu je pokazao jednu veliku mentalnu snagu i možda i najdrži trenutak kad je ove godine osvojio Australian Open i kad je onako mirno odreagovao, održao onaj lepo govor i onda otišao sa svojim ljudima, sa svojom ekipom i nekako pustio emocije da odrade svoje. To mi je onako baš lep trenutak i veoma moćan trenutak. Iako sigurno zapadnim medijima nije omiljen, Novak svakim svojim potezom oduševljava druge sportiste, kao i svoje navijače. Kad smo usvojile, recimo, evropsko pornole, kao podeli moju sliku na Instagramu ili tako nešto, meni je to kao molim, kao o čemu se radi, ili to kad sam došla na panel i zagrlite i priča sa tobom kao da smo vi prijatelji i to su ti stvarno momenti kada si kao malo kao dobro, kao bukvalno a ti si na korak kao da mu tražiš autogram, manje više, ali dobro, mislim, eto. Ja mislim da uz njega se većina nas sportista i dalje osjeti kao fun girl i tako neki momenti, ali dobro, to je što je. Neka mentalna snaga, onako, baš, ovako kad ga malo bolje upoznaš, onda to. Ba, verovatno i svima, pošto i ja imam taj moment kada ga gledam kao fan. Kako bih ga opisao drugačije kao velikog šampiona i velikog čoveka? Rekao sam, on se bavi humanitarnim radom. Vi znate da on ima organizaciju gde je spreman da pomaže ljudima. Ta njegova velikodušnost je opšte poznata. U svakom trenutku i na svakom mestu zna kako treba da se ponaša. To što govori toliki broj jezika također mu pomaže u tome. To naravno ostavlja utisak na sve ljude. Mislim da je svima jasno o kakvom se čoveku radi, ali kao što ste rekli, postoje neki drugi ljudi koji imaju neko drugo mišljenje, što je također normalno. Ja o njemu, da ponovim još jednom, sve zaista najlepše mislim. Kad smo se upoznali, kad je on doneo reket da mi pokloni, ja sam poveo mog sina Đorđa i na neki način sam uspio da mu pokažem da u stvari meni ne da taj reket, nego da mom sinu. I naravno, moj Đorđe je posle toga ne znam koliko sedmica spavao s tim reketom ispod jastuka. Tako da je to ostalo. Ja svaki put kad se sretnemo, ja mu pričam o tome i vidjeli smo se negde sad skoro, gdje sam rekao, ovo je Đorđe, ako možeš da setiš, a to je bilo valjda ima tome, ne znam, više od 15 godina, možda i više čak. Prvi put kad sam imala priliku da se baš lepo slikam sa njim, to je, ja mislim, bilo da li 2009. godine ili 10. na Boodles. Ne znam da li je poznat onaj ekshibicionzni turnir, ali tu je baš mirno, onako, nije bilo puno buke i čekali smo cijel dan da ga vidimo i nismo uspeli da ga vidimo. Videli smo Marijana Vajda tada i on je rekao, samo mlatite zastavom, on će doći. Međutim, nismo ga videli i onda sam ja sva razočarana, idem kući, jedva, polako hodam do kola kroz parking i odjedanput pogledam levo, vidim Noleta igra golf. Sam. On i onaj Gerhard Griš i Marijan Vajda je bio tu. I ja stanem, a meni Milan kaže, ne možeš ti sad da ideš kod njega, igrač ovaj golf, pusti ga na miru. Kažem, pa ovo je jedinstvena prilika sad da se slikam, ja u haljini, znaš, sve super. I sad ja stojim tu i vidi me Vajda i pita me, kaže, jesi se slikala? Ja kažem, nisam. I on kaže, dođi. Ja otrčim brzo, dam Milanu fotoaparat, tada nismo imali ni telefone. Mobilne telefone. Ja dam Milanu fotoaparat, kažem slika, kaže, neću ja. Kaže, kako možeš da ideš da mu smetaš tada? Ja kao, šta ću sad, ja dam Vajdi moj aparat i uzme Vajde ovako, uzme i okreće nešto, levo, desno, ovako i na kraju me slika, ja hvala puno. Odemo do kola i ja pogledam sliku na naše brade, samo od ovde slika. To mi je bila prva slika. 2 dana nisam pričala sa Milanom, tako da, eto, to je to.
To je jedna od priča, tako da... Znači, mama ne zna ko više voli Noleta, da li ona ili ja. I svaki dan pričamo o njemu, kako je, zove me telefonom, šta radi Nole, kad će da igra, sve. I jednog dana, ja vidim, on je u Beogradu. Ja mislim da je to bilo možda 11. 12. I ja kažem njoj, eto ti Noleta u Beogradu, ako ga vidiš, slikaj se sa njim i pošalji mi sliku. Ja to sam rekla onako iz zabave, onako šalila sam se s njom. Tek meni posle 2 sata stiže slika njena sa Noletom iz Banjičke šume. Ja kažem, otkud to? Kaže, pa ja šetala sa prijateljicom, vidjela ga, rekla sam, moja čerka rekla da se slikamo. I stvarno, eto, i onda ta slika je prešla sve novine, kako su se 2 bake šetale kroz šumu, naišli na Noleta, pa je Nole posle stavio na Instagram i tako je bilo baš smiješno. Ja sam bila u šoku nekoliko dana, ali to je bilo super isto. Radi se o godini 2016. Novak je na turniru u januaru u Kataru i ja sam čekajući njega da on završi te svoje masaže i stezanja sa kolegom fizioterapeutom Miljanom Amanovićem. I kad sam ga sreo, ja sam bio u jednom kačketu koji je imao logo Roland Garrosa, a prije toga stalno sam ga pitao, ajde, rekao, Viče, kad ćeš uzeti taj Roland Garros, to jedino je ovo što ti fali. I on kaže, dajem taj kačket. I on uze taj kačket, na tom, pored loga piše njegovo ime, Novak Đoković, on se potpisao i stavio onaj svoj smiley i napisao 2016. I ja ovako gledam sad u taj kačket, ja kažem, dobro, ako ti uzmeš ove godine Roland Garros, rekao, vidimo se u Riju, i ti ćeš mi se onda potpisati i ja ću te tetovirati. Kažu, ma daj, kaže, pusto, kaže, ovo, kaže, nema veze, kaže, ovo, da smo živi i zdravi. I mi se tu pozdravimo i tako to prođe. Međutim, šta se dešava? Maj 2016. Nole osvaja Roland Garros, prvi u svojoj karijeri, ali to je, mislim, to je haos bio. I, pošto je on sada to održao, to svoje obećanje, sreli smo se mi u Riju i, nažalost, Novak Đoković kao najveći favorit na olimpijskim igrama ispada u prvom kolu, naleti na Del Potra. Nažalost, naš Nole je izgubio, ispraćen je u suzama, baš poslije toga razmjenjujući poruke sa Miljanom, kaže da su isplakali Amazon. I ja im vjerujem, mislim, ja znam koliko sam ja plakao i koliko sam bio tužan. U prvom momentu ja sam čak i odustao od toga. Rekao, gdje sad da ga gnjavim, razumiješ, ovo čovjek izgubio prvo kolo, bio najveći favorit, za zlato olimpijsko. Međutim, nakon 2 dana, kad se to malo sve smirilo se, istišalo se, Nole je došao da se pozdravi sa olimpijskim timom Srbije koji je bio tu i ja sam, znajući da će on doći, ja sam čekao svojih 5 minuta. Ja sad njemu kažem, znaš šta si obećao, šta smo dogovorili se u Kataru u januaru? Kaže on, ne znam. Rekao, dogovorili smo se, ako ti osvojiš Roland Garros, da se vidimo u Riju i da mi se potpišeš i da ti idem tetovirati. Joj, nemoj, molim te, ovo, nikad to niko nije uradio. Kaže, pa nemoj. Ama, slušaj, ti si naš najbolji sportista svih vremena, meni će biti zadovoljstvo da to uradim. Rekao, ja boljeg neću sresti u svom životu. On nekako uze neki ručnik, ovako briše, pošto je vlaga, on sad ne piše ta hemijska, on briše to, ja tražim neki marker, i on nađe taj marker, potpisa se na rame i mi smo se pozdravili. Ja sam uzeo prvi taksi, odšao u neku tatu radnju, neka favela, ne znam nija gdje se nalazi, ne znam ni pojma, nemam ni gdje bilo je veče, sjećam se, znam da su ljudi zatvarali, možda je bilo negdje oko 9 navečer, i znam da su ljudi zatvarali šop oko 10, i kad sam im objasnio o kome se radi, pa on gledaju onako šta je to, ja rekao, samo po tome, rekao, to izvuci mi te linije. Pa kažem, ko je, šta je to? Rekao, pa to je Novak Đoković. Kaže on, Novak Đoković, tenis player. Da, kažem ja, Guga Kerten. Ovo, to je kao mena asocijacija, da Brazil, pošto sam tu u Riju. Kaže, sjedaj, kaže, radimo dok ne završimo. Ja sam to radio do 12 navečer. I onda smo se sreli, mislim, sljedeće godine, da, to je august 2016. Onda januar 2017. kad je došao u Dohu, taj pobjednički, taj ples protiv Mareja u finalu, kad sam bio na treningu, on je bio mislim da je bio sa Vemićem, da je bio na treningu
I poslije tog treninga, pošto sam bio u prvom redu, ne bio zatvoreno za javnost, i on kaže, daj vidim sad šta ste uradio od sebe, i onda sam pokazao tu tetovažu, onda on slikao selfie, tako da je to ostalo za vječnost. The first time that I met Novak was in November 2016. For a very long time, I wanted to meet him because I started supporting him in 2006, but I only met him 10 years later. I'm going to be honest, I was quite scared of meeting him. One says never meet your idol, never meet your hero. And, I was a little bit like, ooh, what if? What if he's not, the guy that I have in mind? Which I think is a fair fear, but that fear was absolutely not, funded. And when I met him, I realized that I met him, as I said, in November 2016. And what's funny enough, is that I was very nervous. And when I saw him getting out of the car, I was like, oh my gosh, should I go? Should I not go? Should I go? Should I not go? There were not other people. I had the opportunity to go, and I did. But it was just after he had lost the final of the ATP Masters final against Andy Murray, which meant that he was staying number 2, and Novak was not going back to number 1. And I didn't really think. I was like, I'm just gonna go. He's just right in front of me. I need to tell him how much I support him, admire him, love him. And I called his name. I was like, Novak. Don't think he heard me, to be honest. It was probably like a little Novak that stayed in my throat because I was so nervous. And then I said, Novak. And he turned around and he said, yeah. And in my head, I was like, oh my God, I am annoying him right now. What am I doing? This is awful. What is happening? And it made me even more nervous. And when I'm very nervous, I talk a lot. And I talk a lot in a very fast way. So it was a bit like this. It was like, hey, Novak, I'm really sorry to bother you. My name is Julie. I really support you. Like, for me, you're number 1. It doesn't matter. It's been 10 years I've been supporting you. You're still number 1. I don't care if you're number 2. You're still number 1. And it made him laugh. That way of speaking made him laugh, and he stopped and fully faced me, and he did something that in some countries it might be normal, but for me I saw it as a huge sign of respect. But he took off his cap to shake my hand, and he thanked me, and I remember he shook my hand and covered my hand with the other one. He was like, thank you so much, and I think then I was like, yeah, I did the right thing coming to meet him, and I chose the right one, and definitely meet your idol. Takođe vidim u njemu i šta cenim i čemu se divim, daleko više od sporta. Zato je i uzbudljivo, zato je na takav način, zato su te bitke samo, to su, znamo, toliko pominjano i odakle mi potičemo i kako se gleda na nas i šta je on prošao i te njegove teniske bitke su zapravo, i zato se mi toliko i poistovećujemo. Zato što bi svako od nas, da li u našem mikrosvetu ili u makrom svetu, često poželeo da se suprotstavi nepravdi, velikima, ustrojenim nekim porecima, da nešto važi za jedne, a ne važi za druge, svemu čemu smo svedoci lepog, a malo više i ružnog, od strane, ne znam, velikog sveta ili nepravde, on za nas to obavlja na tom terenu. Tako da to tenisko polje, zato se mi toliko, jedna od stvari zašto se toliko poistovećujemo je zato što svaki taj udarac i svaku tu grašku znoja bi mi da potpomognemo i s njim da prođemo. I onda i vrištimo kad on vrišti i radujemo se kad se on raduje. Zato je taj teniski meč jedna uobličena bitka čestitog, časnog i ponositog čoveka. Moj film o Novaku bi se, odnosno da ja dajem naziv filma o Novaku Đokoviću, naziv filma bi glasio Nije stvar u tenisu.
Mi smo jurili Novaka da vidimo da li on stvarno jede to što jede. Pa ovdje ima ovih nekoliko restorana koji imaju i veganske i vegetarijanske menije. Upravo zbog ljudi kao što je on ili ja. Ja ne vidim uopšte ni jedan ugao ili angle zbog čega bi Novak folirao bilo šta, pogotovo u ovom momentu njegove karijere. Nije želeo da se tako predstavi, jer on to i nije kao antivakser, ali to je tako je shvaćeno. Onda je sigurno velika važna prekretnica koja se dogodila nekom meseci ranije, to je kad je upoznao doktora Četojevića, koji mu je promenio ishranu.